सो कित्याक पॉलिटिकली काय ना, पण जे नॅशनलान गोंयभरान जर एक पयशी जाल्यार फार्मर क्लब ऑफ नॅशनला जो रजिस्टर जालो, जाका पूर्ण नॅशनला पंचायतीन बसून तितलो तेंको दिलो ना, जे हांव मान्य करता. पण विठ्ठल नायक आनी तेजो ग्रुप आनी तेजी जी रजिस्टर कमिटी आहा पळय, तेंच्यांनी म्हाका दिसता जवळ जवळ 10 वर्सां तरी हो क्लब खंयच तरी सोडलो ना. जे हांव पयले सुवातेर तुमकां व्हडे कशेन त्या फार्मर क्लबाक ताळयो मारात की तेंच्यांनी राखून दवरले. कितलीं म्हाका दिसता तेंचेर संकटां येयली, निधी मेवळी ना गव्हर्मेंटाची. म्हणून तर हांव म्हणटा की मंत्री गेलो, मंत्र्या काही गोष्टी नदरेक हाडून मनातले काही सांगपाचें काम बाप्पा केन्ना फाटीं रावना आनी बाप्पा केन्नाच खंय तरी अडखळना, डायरेक्ट उलोवन सोडपी. काही गोष्टी हांव नदरेक हाडून सोदतालो, कित्याक कालचो प्रोग्राम, हे 3 दिसाचो जो फार्मर लोकोत्सव जो प्रोग्राम आसा, जाका फार्मर क्लबाचे अध्यक्ष आनी तेजी जे सगळे जण मानेस्त मेळून जे कितें कळकळींनी जो प्रोग्राम घडोवन हाडटा, जाका 1 दीस आनी 2 दिसाचो शो न्हू तो, ते करप आनी ह्या हांगा जाग्यार करप, हे तुमी पळयलां आसतलें. पडीत दिसता पळय ते, ही एक्चुली पोंय, हे पळयत पळयात पोंय कशी दिसता ही. हांव सरकाराक दोशी धरूंक सोदिना, हांव आयडण्या पंचायतीक दोशी धरूंक शकना, हांव ते कोमनीदातीक दोशी धरूंक शकना, आनी नाशनलाय पंचायतीक बॉर्डर पडल्या प्रमाणे हांव तेंकाय दोशी धरूंक शकना. पण त्या डिपार्टमेंट WRD फाटल्या तेंपार असोच एक बारीकसो प्रोग्राम आसलो, तेन्ना आमी स्वता नदरेक हाडलेले, येयले बारीकशे कितें केले, पण हे राखून दवरप हे तेंच्या डिपार्टमेंटाचें काम. म्हणून जर त्या मंत्र्याक सांगूंक सोदतालो, अशें जर जेन्ना हे जे आपले जर निर्लज्जपणां करता, जाल्यार ते थोड्या ऑफिसरांक घरा बसोवपाची क्षमता आसूंक जाय, आनी जी क्षमता नासता. हांगा अशें येयले, प्रोग्राम दिसले, आमी खंय तरी येवन भाशणां केले, हें जावंक शकना. हांव नाशनला पंचायती तर्फे सदीत ह्या प्रोग्रामाक सपोर्ट करता. जेन्ना जेन्ना मिटिंगेक असो जेन्ना कितें प्रपोजल येयलो, एप्लिकेशन येयलें, हांव मेजाय केन्ना केन्ना धाडयता. पण त्या काही प्रोविजन नासल्या कारणान तितली तेंकां आमकां संदी दिवंक मेळना, आमी तितलो सपोर्ट दिवंक मेळना. हळडणे पंचायत फूल सपोर्ट करतात. कोमनीदाद जर हळडणचो आनी तो प्रेसिडेंट बाब मेल्विन फेर्नांदीस, हांव तेजें सारें कौतूक करता. कोणी खंय तरी नदरेन तेका रागिश्ट म्हणून पळयता, पण हळडण म्हाका दिसता हें पडल्या कारणान ही शेतां तो मनीस तेंकां सदींच सपोर्ट करता. हांव तेजे आनी एकदां मनाक काळजांतून तेका हांव देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक हो प्रोग्राम हांगा जर कोमनीदाची मान्यता नासली हळडणा जाल्यार तो प्रोग्राम केन्नाच घडोवन येवचो नासलो. विशय खूब आसात. म्हाका दिसता हळडणचे सरपंच उलयतले आनी हळडणचे सरपंच तेंकां सदींच सपोर्ट करतात. तशेंच नाशनला पंचायतीन जे आमी काही गोश्टींनी जेन्ना असले एप्लिकेशन येयले फार्मर क्लबाक शेतकाऱ्या खातीर आनी काही गोश्टी जर येयल्यो जाल्यार आमी त्यो तेंकां संदी दिवन आमी थोडे तरी तेंकां कितें मदत करता. पण आतां तो बसून खंय तरी आमची संदी जी सरपंचाक पावर्स आनी बॉडी आसता पळय ती खंय तरी म्हाका दिसता काडपाची अशी वेळ येयल्ली आसा. म्हणून मंत्री गेलो, परत एकदां सांगता हांव, हो कॅबिनेट मंत्री आनी तेजे 40 आमदारांक खंय तरी गेल्या विकान तेंच्यांनी एक थाराव हाडला, जाल्यार संविधानान बरयल्लो 73rd आर्टिकल, जो बाबासाहेब आंबेडकरान बरयल्लो, जो अधिकार दिल्लो जो लोकल बॉडी म्हणजे पंचायत मेंबरांक, जो काडून बसून काडपाचो आतां तेंच्यांनी एक खंय तरी शरणोत्तन केल्लें आसा आनी तेंच्यांनी एक एमेंडमेंट पास केल्लो आसा. आनी हें म्हाका तरी दिसता अशें जर जालें जाल्यार जेन्ना अशे फार्मर क्लब, अशे शेतकारी आनी बारीक बारीक जे आमचे लोकल आसा तेंकां जर अशी कितें जर आमी मदत करतले आनी तशें जर आमचे भितरले जर पावर काडून घेतले सरपंचाचे, जाल्यार ते कशें जातले फुडें. हे पावर काडून सेक्रेटरीक दिता, सेक्रेटरीक खबर आसा शेत खंय आसा तें, विठ्ठल बाबा नायक तेंच्या लोकांक घेवन खंय शेत रोयता आनी कशें रोयता हें तेंकां तिका खबर आसतली वा तेका खबर आसतली, तो सेक्रेटरीक ना. म्हणून हांव ह्या आयच्या म्हाका दिसता मिडिया म्हणटा ते सदीत एक 4th पिलर, म्हाका दिसता हो तरी एक खंय तरी विशय वयर पावोंक जाय. हांव एक पंच सदस्य, माचयेर आशिल्ले पंच सदस्य, ही जी आयज एमेंडमेंट हाडला, हो जो नवो कायदो हाडटा सरपंचाचे पावर काडून, म्हणजे फाल्यां तुमकां जर एक इन्कम सर्टिफिकेट बसून जी सरपंच सायन मारता पळय ती हेच्या फुडें आनी 2-3 म्हयन्यांनी मारून सरपंच मेळचे ना, म्हणजे सरपंचा कडेन वचपाची गरज ना, डायरेक्ट सेक्रेटरी दितली. सेक्रेटरीक खबर आसतली बाप्पाचें इन्कम कितें पळय तें, कोणी चवकशी करतली ती करूंक शकना. एक पंच मेंबर, एक सरपंच, हो जो गांवचो आसता तेका खबर आसता की तेजी परिस्थिती कितें आसता पळय ती.